जय जगन्नाथ। मु सुजाता ओडिया ब्लॉग्स रे सुजाता रे आपण मानकु स्वागत करुछि। प्रभु रामेश्वरम किए आ कौन रही तांको मंदिरर रहस्य ताहाले आसंतु आज जानिबा एही विषय रे। भारतर तमिलनाडु रे अवस्थित प्रभु श्री रामेश्वरंकर भव्य मंदिर। यह 12टी ज्योतिर्लिंग मध्यरु गोटिए आउ यह 4 धाम मध्यरु गोटिए धाम मध्य। एही स्थान को प्रभु आसिले केउठी आसंतु जानिबा। पौराणिक कथा अनुसार जेतेबेले प्रभु श्रीराम माता सीतांकर अनुसंधान करी करी समुद्र तटदेश रे पहुँचिले आउ लंका को जीवा पई सेतुबंध निर्माण करि सारिले ता पूर्वरु क्षेत्रीय एवं इच्छाकु वंशर परंपरा अनुଯାयी प्रभु श्रीराम भगवान शिवं को पूजा करिवार थिला, किंतु सेठारे कौनसी शिवलिंग नथिबारु शिवंकर पूजा अर्चना विधिपूर्वक करने को निर्णय नेले। सही पूजा को करने पाई एक श्रेष्ठ ब्राह्मणर मध्य आवश्यकता पड़िला, किंतु ब्राह्मण सेठी केउठी बा आसीबो। तेणु सी जाम्बमान को डाकी कहिले आमको एठी ब्राह्मण केउठी मिलिबो। जाम्बमान कहले ए सारा ब्रह्मांड रे एपरे एकमात्र जणे अछि जे कि एबे आपणक शत्रु रूप रे उद्यमान। से होचंती ऋषि पुलक्यंक नाती आउ से हेले वैष्णव आ अन्य पटरे से होचंती शिव भक्त। तांकोठु शिवंकर पूजा अर्चना आउ केही भल भाबे करि परिबे नाही। से आउ केही नुहे, से होचंती आपणकर परम शत्रु दशानन रावण। प्रभु श्रीराम एही कथा सुनी आश्चर्य होइगले। कहिले से होचंती आम शत्रु आउ से कोन आम निमंत्रण स्वीकार करिवे। यह शुणी जाम्बमान कहले निमंत्रण स्वीकार करिवे कि न करिवे से तो पर कथा, प्रथमे आमको निमंत्रण पठेबाकू पड़िबो। यह कही से आकाश मार्ग रे रावणक राज्य आड़कू अग्रसर हेले। सेठारे प्रथम द्वार रे सिपाही माने पहरा देउथांती। सिपाही माननको कहिले जाम्बमान मु आसीथिबार खबर तुम राजा को जाइकी कुह। संगे संगे सिपाही माने जाइकी रावण को जाम्बमान आसीबार सूचना देले। यह शुणी रावण सिपाही मानक आदेश देले तुम्भे माने तुरंत जाम्बमान को आनी सभारे उपस्थित कर। यह परे जाम्बमान सिपाही मानक सहित आसी रावणक सम्मुखरे ठिया हेले। जाम्बमान सबु कथा रावणक आगरे प्रकाश कले। कहिले आपण हेउचंती ब्राह्मण और वैष्णव संबलित श्रेष्ठ ब्राह्मण। प्रभु श्रीराम एक महान यज्ञर आयोजन करुछंती आउ ताहा पई एक श्रेष्ठ ब्राह्मणर दरकार पड़ुछि। आउ आपणठू श्रेष्ठ एही दुनिया रे केही नाहांती। तेणु आपण प्रभु श्रीरामंकर निमंत्रण स्वीकार करी यज्ञ रे उपस्थित रही मुख्य आचार्यर काम निर्वाह कले आमे अत्यंत उपकृत हेबो। यह शुणी रावण जाम्बमान को प्रश्न कले जे प्रभु श्रीराम जो भव्य यज्ञ निर्माण करुछंती तार मूल लक्ष्य कौन लंका विजय कि। जाम्बमान कहले हाँ। आउ कहले आपण आचार्य होई आसीबे तो। रावण कहले निश्चय आसीबे। जाम्बमान पचारिले एही यज्ञ रे की सामग्री लागिबो दयाकरी कहिबे कि। यह शुणी रावण कहले जेहेतु रामचंद्र जणे वनवासी तांकर यज्ञ पई जेउ सब सामग्री लागिबो ता एकजुट करिबा आचार्यंक काम। आपण एस्ति पई व्यस्त हुअंतु नाही। रावण तांको दूत माननकु पठाई यज्ञ पई जहा सामग्री लागिबो सब एकजुट कले। आउ यज्ञ अभिमुखे जीवा पई प्रस्तुत हेबा आगरु माता सीतांक पाखकु देखा करिबा पई जाई कहिले हे सीते तुम पतिदेव प्रभु श्रीराम एक यज्ञर आयोजन करुछंती समुद्रर आर पटरे आउ मते सेही यज्ञर आचार्य हेबा पई निमंत्रित करिछंती। सेही यज्ञर मूल लक्ष्य होला लंका विजय। जेहेतु रामचंद्र मोर यजमान आ तुमे तांको स्त्री सेही हेतु तुमे हेलो मोर अर्ध यजमान। पुराण रे वर्णित अछि जे जेउ यजमान वनवासी होइथाय ताहार यज्ञर समस्त काम आचार्य को संभाळिबा को पड़िथाय। रावण सीता को कहले तुमे जदि चाहुच जीवा पई ताहले तुमे मो पुष्पक विमान रे आसी बसी पार। यह शुणी माता सीता रावण को आचार्य भावी प्रणाम कले एवं आपणक आदेश शिरोधार्य बोली कहिले। सीतांको प्रणाम देखि रावण ताकू अखंड सौभाग्यवतीर आशीर्वाद देले आउ यज्ञ पई समुद्र आरपटरे पहुंचले। आउ श्रीराम लक्ष्मण तांको आचार्य हिसाब रे नमस्कार कले। रावण मध्य तांको नमस्कार को स्वीकार कले। प्रभु श्रीराम तांको धन्यवाद अर्पण कले जेहेतु से एठारे उपस्थित हेले यज्ञ समापन करिबाकू आमे लंका विजय पूर्वरु एठारे प्रभु शिवंकर आराधना करिबाकू चाहुचु।
ଏହା ଶୁଣି ରାବଣ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ରାବଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ କୈଳାସ ଅଭିମୁଖେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିବାକୁ ପଠାଇ ସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ସମୟ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାବଣ କହିଲେ, ଯଦି ଲଗ୍ନ ଚାଲିଯାଏ ଶୁଭ ବେଳାରେ ତାହେଲେ ଏହି ଯଜ୍ଞର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଯଜମାନ ହିସାବରେ ଯଜ୍ଞରେ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କାହାନ୍ତି? ବିନା ଧର୍ମପତ୍ନୀରେ ଯଜ୍ଞ କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ବିନା ଯଜମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କିପରି ହେବ, ସେହିପରି କିଛି ଯଦି ବିଧି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରାଣରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାବଣ କହିଲେ, ହେ ଯଜମାନ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର 3ଟି ଉପଚାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବିବାହିତ ହୋଇନଥିବେ, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ନୀ ନଥିବେ, ଅଥବା ତୃତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିବେ। ଏହି 3ଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କାରଣର ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ଶୁଣି ରାମ କହିଲେ, ଏହି 3ଟି ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ, ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଏହା ଶୁଣି ରାବଣ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଏହି ଯଜ୍ଞର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର ଯଜମାନର ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ, ତାହା ସବୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିବି। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଭୀଷଣ ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ମୋର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବିଭୀଷଣ ବାହାରିଲେ ମାତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାତା ସୀତା ଆସିଲେ, ଆଉ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଏଯାଏଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ରାବଣ ଏକ ବାଲିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନଚେତ୍ ଲଗ୍ନର ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ସୀତା ସମୁଦ୍ରରୁ ବାଲି ଆଣି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ଚାରିଦିଗ କମ୍ପିଲା। ଏହାର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ହନୁମାନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଧରି କୈଳାସରୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ବାଲିର ନିର୍ମିତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାବିଲେ, ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ କୈଳାସରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିଲି, ମୋର ପରିଶ୍ରମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲାନି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ହନୁମାନ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିଛି, ଆପଣ ସେହି ଲିଙ୍ଗକୁ ବାଲି ନିର୍ମିତ ଲିଙ୍ଗ ସହ ବଦଳି କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ହନୁମାନ କହିଲେ ଯେ, ତୁମ ଦେହରେ ଯଦି ସତରେ ଏତେ ସାହସ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ବାଲି ନିର୍ମିତ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ ଦେଖ। ଏହା ଶୁଣି ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ହନୁମାନ ଜାଣିପାରିଲେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବିଷୟରେ, ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ହନୁମାନ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ସାହସକୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠାକୁ ଆଣିଛ, ତୁମର ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସେଠାରେ ହନୁମାନେଶ୍ୱର ନାମରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏହାପରେ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବିଧି ମୁତାବକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯଜ୍ଞ ସାରି ରାବଣ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେନି? ଏହା ଶୁଣି ରାବଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଜଣେ ବନବାସୀ, ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ମାଗିବି, ଯାହାକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମାଗନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାବଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆରାମରେ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାବଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ରାମେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।